Jebot. Koliko je nabijen. Brate, pa koliko je nabijeno to crevo. Ja iza ne mogu da provalim. Endoskopsku kameru. Jimmy, jesi vidio kod tebe za ventilaciju? Šta? Ovo. Dobre. A? Dobre. Ja to nisam znao da imaš. Nisam znao samo da ima tu foru. Nisi imao pojma. Sad. A zajebaš? A ne, nisi našao da je curi, mislim. Ne, nego gdje ti ovaj, evo ga. Je vidiš gdje si... Regulator pritiska. Da. Evo tamo gdje si imam pravo je regulator, tačnije kutiš. Aj, uzmi pa ga iščupaj. Fiksno, ne? Da, ovdje. Evo kamere. Na guzi si. Malo je mrak unutra. Ima se. Baci sve. Mora se Ona ima svoje sve. Čekaj, mi samo sve. Treba s druge strane. Ne. Evo ga. Ovo što gledaš je regulator pritiska. Samo polako. Ovo je crevo. Evo ga regulator, vidiš? Da li je ispod nešto sada mokro da vidim? I meni. Ali me zanima šta je ovo? Šta je ovo dole? Da je mokro. Čekaj, se vidi.
nabijen. Brate, pa koliko je nabijeno to crevo. Sve što da vidim, stani. Vidi ga. Ti jasno koliko je trul. Daj skalper. I ovaj put baš ne bi. Nekako svaki put što kažem da lepo vidiš. Opa. Nemoj da mnogo, znaš? Samo do šelme. Zdravo, crevo, super. To ti je to. Stavimo da se sada šafi ovako, da je bilo pristupačnije ovaj, evo ovako. Tamo gdje je mjesto. Pa gle koliki je Marko, toliki je motor. Ajde. Nema suvo, to je to.